عليها قميص أحمر وهي مختضبة وبيدها سبحة، فقلت ما أبعد هذا من هذا؟ فقالت ولله مني جانب لا أضيعه ولله مني والبطالة جانب. فعلمت أنها امرأة صالحة لها زوج تتزين له. ومن آداب المرأة ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها، والرجوع إلى اللعب والانبساط وأسباب اللذة في حضور زوجها، ولا ينبغي أن تؤذي زوجها بحال. روي عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ومما يجب عليها في حقوق النكاح إذا مات عنها زوجها ألا تحد عليها أكثر من أربعة أشهر وتتجنب الطيب والزينة في هذه المدة. قالت زينب بنت أبي سلمة دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10، ويلزمها لزوم مسكن النكاح إلى آخر العدة، وليس لها الانتقال إلى أهلها ولا الخروج إلا لضرورة. ومن آدابها أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها. وقد روي عن أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما أنها قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه وناضحه، فكنت أعرف فرسه وأفي منته وأسوسه وأدق النوال ناضحه وأعرفه وأسقي الماء وأخرز غربه وأعجنه، وكنت أنقل النوى على رأسي من 3 فرسخ، حتى أرسل إلي أبو بكر بجارية فكفتني سياسة الفراس وكأنما اعتقني، ولقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ومعه أصحابه والنوى على رأسي، وقال عليه الصلاة والسلام إخ لينيخ ناقته ويحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استحييت، فجئت الزبير فحكيت له ما جرى، فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك معه. تم كتاب آدم النكاح، والكتاب الثاني من ربع العادات من كتب إحياء علوم الدين، بحمد الله وعانه وصلاته على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. يتلو كتاب آداب الكسب والمعاش، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Adab seorang perempuan terhadap suami. Hendaknya perempuan tinggal ada di dalam rumahnya selalu, sesuai dengan firman Allah, wagarna fi buyutikunna, tinggallah kalian semuanya ada di dalam rumah. Tidak boleh sering keluar atau sering mengintip ada di luar. Tidak keluar dari rumah kecuali dengan seizin suami. Bahkan untuk dalam perbuatan taat pun, kecuali urusan yang wajib dan dalam keadaan darurat. Ayyuma imra'atin kharajat min baiti zawjiha bighairi idnihi la'anatha al-malaika hatta tarji'. Tidak ada seorang perempuan yang keluar dari rumah suaminya tanpa seizin suami, maka dia dilaknat malaikat sampai dia pulang. Diceritakan ada seseorang, dia lagi musafir. Dia berpesan terhadap istrinya, jangan turun dari atas, lumayan tingkat. Ayahnya ada di bagian bawah, dia di atas, di tingkat atas. Ayahnya sakit, maka si istri merintahkan
budaknya atau seseorang untuk datang kepada Rasulullah minta izin untuk menjenguk ayahnya yang lagi sakit. Karena mendapatkan pesan daripada suami tidak boleh turun. Maka Nabi menyatakan ati'i zaujaki, taat sama suami kamu. Nggak lama ayahnya meninggal, juga merintahkan kepada Nabi minta izin untuk supaya menghadiri jenazah orang tuanya. Maka Nabi pun menyatakan ati'i zaujaki, taat sama suami kamu. Sampai dikubur ayahnya. Maka Rasulullah mengirimkan seseorang kepada itu perempuan untuk beri kabar, annallaha qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Allah mengampuni dosa ayahnya karena sebab taatnya dia terhadap suaminya. Tuh lihat bagaimana hak suami tadi itu. Jangan keluar dari rumah kecuali dengan seizin suami. Naam. Dan hendaknya dia selalu mencari kebahagiaan suami dalam segala urusan perempuan itu. Sekiranya suami itu senang, jangan melakukan sesuatu yang membuat kesal suami. Perempuan harus ngalah terhadap suaminya, artinya haknya dia lebih kurangi ingin mencari kebahagiaan suami. Jangan masuk dalam urusan tetangga atau selalu berbincang-bincang dengan tetangga kecuali yang memang urusan yang wajib. Jangan. Seorang perempuan jangan suka jagong sama tetangga atau sama teman-teman. Kecuali urusan yang wajib. Nanti akhirnya akhlak yang tidak baik akan bisa menempel terhadap seorang istri gara-gara pertemanan tadi itu. Dan hendaknya menjaga kewibawaan suami di hadapannya atau tidak. Ya, kalau memang ada sesuatu yang mengajak misalnya yang bisa mengurangi kewibawaan suami, dia menyatakan maaf saya harus suami dulu. Jangan nanti berpihak kepada orang yang menjatuhkan nilai atau martabat suami. Atau bahkan mengadukan suaminya. Suami saya kok begini, saya kok diginikan, saya itu dan ini. Maka itu termasuk bagian pengkhianatan istri terhadap suami. Jangan juga berkhianat terhadap dirinya sendiri. Pompong-pompong tidak ada suami. Atau dia berhubungan dengan seseorang lelaki walaupun urusan dagang tanpa sepengetahuan suami. Itu bagian pengkhianatan. Walaupun urusan dagang tanpa seizin suami, itu bagian pengkhianatan. Demikian juga dalam harta suami, harus seizin suami. Jangan nanti diambil hartanya disimpan, tapi harus berberitahu kepada suami. Itu bagian pengkhianatan. Nah, kalaupun dia diizinkan untuk keluar oleh suami, maka janganlah bersolek dan jangan berpakaian yang bagus, yang sederhana. Dan hendaknya dia mencari daerah yang tidak ramai, baik jalan maupun ruangan. Jangan jalan ramai orang laki, dia melalui ada di situ. Cari jalan yang paling aman yang tidak ramai. Dan hendaknya kalau berbicara sekiranya suaranya tidak sampai didengarkan dengan laki-laki ajnabi. Awas, karena sebagian ulama menyatakan suara perempuan walaupun tidak memancing syahwat itu adalah aurat. Jangan sampai jika ada orang yang kenal dengan dia, kemudian dia mengenalkan dirinya.
Loh, teman saya kau, masih ingat nggak dengan aku? Jangan. Justru dia harus lebih menyembunyikan diri dari orang yang kenal dengan dia, ajnabi yang kenal dengan dia. Janganlah dia ingin mengenal teman akrab suaminya, apalagi dalam bentuk hajat kepada dia, jangan. Seakan-akan dia tidak kenal dan seakan-akan laki-laki itu juga tidak kenal dengan dia. Tapi setan nanti akan masuk, ada di situ yang akan mencelakakan dia nantinya. Hendaknya seorang perempuan fokus untuk mempersiapkan dirinya membahagiakan suami, mengatur rumahnya untuk menjadi tempat yang paling menyenangkan suami. Atur rumah tadi itu bersih, wangi, suami akan senang tinggal di situ. Mempersiapkan dirinya dengan senyumannya, dengan solehnya untuk suaminya. Surga rumah kalau begitu. Hendaknya perempuan tadi itu rajin dalam sholat, rajin dalam puasa. Jika teman suami atau keluarga suami datang ke rumahnya dan suami tidak ada, maka jawab aja, nggak ada suami saya, minta maaf. Jangan ingin tahu siapa ya. Oh saya ini, oh baik semuanya, itu gimana ini, nggak perlu. Suami tidak ada di rumah, hendaknya perempuan tadi itu mempersingkat ucapan dan dia mensikapi tidak boleh membuka pintu tanpa suami hadir ada di situ. Kenapa demikian? Ya, dia harus cemburu terhadap dirinya. Jangan sampai tidak dihargai sama orang. Dan cemburu, menjaga kecemburuan daripada suaminya. Bagus jadinya. Hendaknya si perempuan tadi itu merasa harus puas terhadap suaminya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan banding-bandingkan. Ya. Lihat bagaimana suaminya itu, lihat bagaimana suaminya ini. Jangan banding-bandingkan. Dia harus mensyukuri suaminya lebih daripada yang lainnya. Mendahulukan hak suaminya daripada hak dirinya dan seluruh kerabatnya. Dia harus menjadikan suaminya adalah yang terutama. Bahkan lebih mengutamakan suami daripada dirinya dan seluruh keluarganya. Jangan nanti menuntut suami lebih daripada itu. Lah kau tidak begini sama saudaraku, kamu tidak gini sama kerabatku. Suami harus lebih dikedepankan. Hendaknya perempuan itu selalu bersih pada dirinya. Selalu siap melayani suaminya dalam segala keadaan. Kapan suaminya ingin bercumbu, dia pun harus siap. Dan kalau dia punya anak, hendaknya dia adalah sayang selalu terhadap anak-anaknya. Menjaga anak-anaknya, jangan sampai dia berteman dengan teman yang tidak baik. Dan jangan sampai mengucapkan kata-kata yang bisa madharat terhadap anaknya, apalagi mendoakan tidak bagus terhadap anaknya. Saya kira kalau seorang yang demikian ini perempuan, suami akan ridho terhadap dia dan akan puas. Saya bawakan satu cerita ada di sini di kitab Ihya, yaitu Rabi'ah bintu Ismail. Rabi'ah bintu Ismail ini seorang perempuan yang dia tadi itu meminang seorang laki yang bernama Ahmad bin Abil Hawari. Ahmad bin Abil Hawari, dia masih enggak minat untuk kawin.
Karena dia masih semangat mencari ilmu. Wah, santri unggulan nih. Seorang janda ini Rabi'ah binti Ismail. Maka dijawab, aku belum ada minat untuk kawin karena aku masih dalam ibadah, dalam mencari ilmu. Maka si perempuan menyatakan, aku tidak minat juga kawin, kata dia. Aku tidak juga minat kawin, kata dia. Tapi aku ini seorang janda mendapatkan warisan yang banyak daripada suamiku. Aku ini mau menginfakkan hartaku, tapi aku seorang perempuan. Aku nggak tahu orang-orang yang soleh. Aku berharap kau jadi suamiku untuk jadi wasilah bagaimana menyalurkan harta ini dengan yang benar. Karena aku melihat kamu seorang yang soleh. Akhirnya Ahmad bin Abdul Hawari berpikir, ya sudah, saya mau musyawarah sama guruku. Gurunya Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani menyatakan kepada murid-muridnya, kalau belum lulus, jangan kawin ya. Nanti biasanya kalau udah kawin, nggak mau ilmu lagi, nggak mau ibadah lagi gitu. Kemudian diceritakan, ini Rabi'ah binti Ismail bilang saya guru. Saya katakan saya nggak minat. Kata dia, saya juga nggak minat sebetulnya. Cuma kepingin ada seseorang yang bisa menyalurkan hartanya. Karena dia punya harta banyak. Oh begitu. Tazawwaj. Tazawwaj biha. Boleh kamu kawin dengan dia. Fa innaha waliyah lillah. Itu perempuan waliyah itu. Biasanya perempuan kan nyingit no harta ya. Nyimpen harta. Tapi ini kepingin mengeluarkan harta. Kawin sama dia. Jadi gitu perempuan wali itu. Bukan banyak tasbihnya ya. Tapi cinta sama dunia. Ini kata Abu Sulaiman Ad-Darani, hada kalamu siddiqin. Omongan seperti begini bukan omongan biasa. Omongannya perempuan itu omongan laki-laki yang sudah dapat derajat yang tertinggi di Sidratul Kubra. Yang tidak cinta dengan dunia, bahkan dia ingin terbebas, terlepas daripada dunia. Akhirnya kawin. Masya Allah. Ini kawin si Ahmad bin Hawari dengan Rabi'ah binti Ismail ini luar biasa. Malah dicarikan perempuan untuk dikawin lagi. Dan dia yang biayai semuanya. Menyediakan tempat, biayai semuanya. Paham ya? Kata dia, sampai aku kawin namanya 3. Setelah dengan Rabi'ah bin Ismail berlimpah sebenarnya. Ini Rabi'ah bin Ismail adalah serupa dengan Rabi'atul Adawiyah yang ada di mana? Di Basrah. Insya Allah. Ini di Syam tempatnya, ini di Syam. Jadi sebenarnya seorang perempuan tadi itu bisa mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan lewat perkawinannya. Dan dia akan menjadi waliyah jika dia tadi itu tulus dalam berkhidmat terhadap suami. Karena itu Nabi SAW ketika ada seorang perempuan meminta berjihad. Ya Rasulullah, enak jadi laki. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka bisa berjihad, kami perempuan tidak bisa berjihad. Maka Nabi SAW menyatakan, jihadul mar'ah husnul taba'ul. Jihadnya seorang perempuan yaitu bersikap baik dalam pelayanannya terhadap suami. Dan itulah harapan laki-laki, dunia mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini yang dicari adalah kebahagiaan di dalamnya. Tapi sebaik-baik kebahagiaan di dunia bukan mobil Alphard, bukan gedung yang mentereng, bukan duit yang banyak, tapi al-mar'atus salihah, seorang perempuan yang salihah. Maka itu adalah sebaik-baik kebahagiaan di dunia. Mobilnya Alphard, waduh, duitnya banyak, tapi istrinya nggak ada adab. Tidak ada akhlak, neraka.
miskin, tapi istrinya selalu senyum, selalu mendoakan suami, selalu membahagiakan suami, surga. Jadi mudah-mudahan insyaallah semua anak-anak perempuan kita, istri-istri kita menjadi shalihat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. دع الناس يا قلبي يقولون ما بدا لهم واتثق بالله رب الخلائق ولا ترتجي في النفع والضر غيره تبارك من رب قدير وخالقي فليس لمخلوق من الأمر هاهنا ولا ثم شيء فاعتمد قول صادقي هو الرب لا رب سواه وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارقي نعم بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته والبعض عاص ومارقي بتوفيقه صار المطيع يطيعه وخالف بالخذلان كل مفارقي فاسأل ربك التوفيق والعفو والرضا وكونا مع أهل الهدى والطرائق رجال إلى الرحمن ساروا بهمة على صدق والإخلاص من غير عائق فنالوا الذي كل المطالب دونه فلله من عيش كريم ورائق دنو وتكريب وأنس بحضرات مقدسات في منتهى كل سابقي فآهن على عيش الأحبة كما ساء عليه وكم دمع على الخد دافقي فآهن على عيش الأحبة كما ساء عليه وكم دمع على الخد دافقي اللهم صل على
صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للقدر أنثى وذكر رب وافقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل أذكياء علما نحظى بالخير ندفع كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم فادر رسول الله محمد عبد الله سنة رحبه وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله أحبة رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم شهاداتنا بكم الله سنة الحمد فاتمة الزر مخلوق وعشر الله سنة حسن حسين سنة حمزة العباس سنة سنة الله عمي سيد العظمة ومجمع سهالتنا بعد الله وجمع خير محمد مولى الدويل وعبد الرحمن السقاف وزبير السقراء ونعلى شبه قد بالملأ عبد الله السلاك بر وابن عبد عمر محضر عبد فخر وشم يسالم ومن يسالم والبرمان شاب القدر جيلاني عباس مار بن عبد الرحمن حداد علي بن محمد بن حسين الحبشي حجة الإسلام الحامد محمد الغزالي ثم إلى روحي أولياء وصلاح البلدة صاحب الحضارة مقام الحمد جعفر نزقه السيدنا ونزقه وسلم ومن حضر فمن جسابقنا ورحمه. وأما شيخ البخور الكرامة هو شيخ التوحيد من شرقه البنية ومن شبهنا أن الله يصلح نسأل السادة العربية ويسر العباد والبلاد ويستحقنا في الصلاح صلى عليه وسلم المسلمين يهدينا ويجمعين وفينا ويا من شر مصائب الدنيا والدين وارزقنا وإياهم كما المتبع على سيد المرسلين وأن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويفرج عنا كروبنا ويصلح قلوبنا ويبلغ مطالبنا ويسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا والسلام والعافية في ديننا ودنيانا والسعي والصحة النية وذرية واجعل جل حاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية وبرية وعلى الدنيا كل صالحة ونستغفر الآباء ومن هو صالحون ومن هو صالحون وما نواه صاحب الوقت إمام زمان في مثل الساعة والناس ونويناه ما قصدوه قصدناه ما طلبناه وإلى حضرة النبي محمد اسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. كناني ونسأل الناس صلاة المغضوب عليهم الضالين آمين. الله يتقبل.